નમસ્કાર વી ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું સીમા। વિગતવાર સમાચારો પર નજર કરીએ તો શહેરમાં પ્રાથમિક શાળા સાથે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ થવાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો સહિતના શાળાના સ્ટાફમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ જોવા મળ્યા છે। સુરત શહેરમાં પ્રાથમિક શાળા તથા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ થતાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો સહિત શાળાના સ્ટાફમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે। આ સ્થિતિ વચ્ચે શુક્રવારની રોજ રાંદેરની લોકમાન્ય સ્કૂલમાં ધોરણ 12ના સાયન્સના 3 વિદ્યાર્થીઓ સહિત એક શિક્ષકનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, જેથી રાંદેર ઝોનની આરોગ્ય વિભાગની ટીમે ધોરણ 12 સાયન્સના તમામ વર્ગખંડો બંધ કરાવવા માટે શાળા સંચાલકોને નોટિસ આપી છે। મુરા ભાગળ મોરારજીનગરમાં લોકમાન્ય વિદ્યાલયમાં ધોરણ 12 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થીનીને શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાઈ આવતા જહાંગીરપુરા ચેકપોસ્ટ પર જઈને કોરોના ટેસ્ટિંગ સેન્ટર પર રેપિડ ટેસ્ટ કરાવ્યું હતું, જેમાં વિદ્યાર્થીનીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા પાલિકાની ટીમે તેણીના સંપર્કમાં આવેલા પરિવારના સભ્યો સહિત શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોના ટેસ્ટ કરાવ્યા હતા। ટેસ્ટિંગ દરમિયાન શાળાના ધોરણ 12 સાયન્સના અન્ય 2 વિદ્યાર્થીઓ સાથે સાયન્સના જ એક શિક્ષકનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે। જો કે પાછળથી પોઝિટિવ આવેલા ત્રણેયમાં કોરોના વાયરસના લક્ષણો જોવા મળ્યા ન હતા। ત્યારે આ અંગે રાંદેર ઝોનના નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ગરાસિયાએ જણાવ્યું હતું કે આ સાથે ધોરણ 12 સાયન્સના વર્ગો 14 દિવસ સુધી બંધ રાખવા તાકીદ કરાઈ હતી અને શુક્રવારની રોજ રાંદેર ઝોનમાં 8 સ્કૂલોમાં 511 લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં એક પણ કેસ સામે આવ્યો નથી। તો બીજી બાજુ તરસરી કોસંબામાં ચૂંટણી ફરજ પર ગયેલા 5 શિક્ષકો સહિત એક શાળાના 9 શિક્ષકો કોરોના સંક્રમિત થયા છે। કોરોનાના કેસોની સંખ્યામાં વધારો અને ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે, તેવામાં જ સુરત એરપોર્ટ પરથી અવરજવર કરનારા પેસેન્જરોની સંખ્યામાં પણ નોંધપાત્ર વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે। કોરોના વાયરસે આખા વિશ્વને ચપેટમાં લીધો છે, ત્યારે તમામ ઉદ્યોગને આની સીધી અસર જોવા મળી હતી, પરંતુ હવે ધીમે ધીમે લોકો ઉદ્યોગોને પાટે લાવી રહ્યા છે। સરકારના અનેક પ્રયાસો અને લોકોની હિંમતના કારણે આજે ભારત દેશ કોરોના સામે જંગ લડી રહ્યું છે। ત્યારે છેલ્લા 11 માસમાં સુરત એરપોર્ટ પર પેસેન્જરોની અવરજવર 37 થી સીધી જ 97,000 પર પહોંચી ગઈ છે। कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद ट्रैवलिंग पैसेंजरों की ज़्यादा हुई है। कहाँ तक हमारा आंकड़ा पहुँचा और इससे एयरपोर्ट को कितना फायदा? देखिए, ये जो 2020 साल में कोविड-19, लॉकडाउन और फिर अनलॉकिंग, हमारे सारे जो व्यवहार थे सब कुछ बदल दिया। तो इसी तरह हमारा ट्रैवल करने का स्टाइल भी चेंज हुआ। कोविड-19 के आने के बाद जब हमने दोबारा से अनलॉकिंग में जब एयरपोर्ट खोला, तो जो पहले की सब चीज़ें थी बदल गई थी। पहले क्राइटेरिया एफिशिएंसी का होता था स्पीड, अब जो बदल करके हो गया स्वच्छता, हाइजीन ज़्यादा ज़रूरी हो गई, हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी हो गई। तो बदले हुए माहौल में जब हमने फ्लाइट से खोली, जब 25 मई को गवर्नमेंट के डोमेस्टिक फ्लाइट्स को खोला गया, सबसे पहला चैलेंज तो था एयरपोर्ट को बदले हुए माहौल में तैयार करना। तो उसमें था मेडिकल चेकअप, उस स्वच्छता जो मैं बता रही हूँ, और एक दूसरा जो बहुत बड़ा चेंज आया टचलेस, कि भी अब जो ये नए माहौल में कोविड में सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये टच से फैलता है। तो उसमें टचलेस प्रोसीजर्स, ताकि पैसेंजर के एयरपोर्ट टर्मिनल में अंदर घुसने से लेकर के फ्लाइट में बोर्डिंग करने तक कहीं उसको टच ना करना पड़े किसी सरफेस को। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना था। तो उस सारे माहौल में वो सारी चीज़ें हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, कैमरास लगाए जगह जगह पे। मोबाइल के ऊपर आप दिखा करके बोर्डिंग कार्ड ट्रैवल कर सकते थे। आज की डेट में आपको कोई पेपर की, कोई बोर्डिंग पास की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर के बोर्डिंग पास की। तो आप घर से वेब चेक इन करके आइए और मोबाइल में अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा दीजिए, आप जा सकते हैं। पहचानने के लिए, पुलिस को हेल्प करने के लिए जो एंट्री पे हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके लिए भी कैमरास लगाए गए। कैमरे की सहायता से वो आपका आइडेंटिफिकेशन चेक कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज था। फिर भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जहाँ पर टच हैंडल्स है कहीं पर पकड़ने की, तो वहाँ पर हमें जो सफाई कर्मचारियों को वहाँ नियुक्त किया कि लगातार वो जो है टच पॉइंट्स को थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्लीन करते रहे।
ट्रेस थी, सिक्योरिटी में जाते हैं तो, और हैंडल्स है, लिफ्ट के बटन्स हैं, तो वो सब चीज़ों को हमने करना पड़ा। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि सारे में हमारे जो चल रहा था कि भाई घर में रहो, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो वो चीज़ यात्रियों के अंदर एक विश्वास पैदा करना, दोबारा से एक कॉन्फिडेंस पैदा करना कि भी हवाई जहाज से यात्रा करना सुरक्षित है, वो एक बड़ा चैलेंज था। तो ये सब चीज़ें भी उसके लिए करनी ज़रूरी थी। और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि अप्रैल के महीने में जहाँ केवल 37 यात्री सूरत एयरपोर्ट से गए थे, पिछले महीने करीब 97,000 पैसेंजर्स ने शेड्यूल फ्लाइट्स में ट्रैवल किया है। इसके अलावा नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स भी हैं, जिसका आंकड़ा भी मेरे पास नहीं है रेडिली अवेलेबल। ऐसे ही फरवरी के महीने में 800 फ्लाइट्स आई गई हैं, 400 आई, 400 गई, शेड्यूल फ्लाइट्स। इसके अलावा नॉन शेड्यूल भी हैं। और अगर मैं आपको नॉन शेड्यूल का भी आंकड़ा बताऊं तो आप देखेंगे कि करीब 2000 फ्लाइट्स फरवरी के महीने में, जिसमें कि ओवरफ्लाइंग भी ट्रैफिक शामिल है। तो इतना हमने हैंडल किया यहाँ पर। तो मुझे विश्वास है कि ये पब्लिक का हमने विश्वास जीता है, और इसी तरह सूरत एयरपोर्ट और आगे प्रगति करेगा। आज इतना हुआ है, हम इसको देखते हुए लगता है कि हम प्री कोविड की जो संख्या थी उस पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे, और शायद उसको भी आगे सरपास कर जाए।